Mayang hapon mga gala, ari kita subong sa Manila, Manila International 3. No, subong is October 9, 2023. Ari kita din subong kay tungod mabiyahe kita sa Bangkok, Thailand. From Negros, nag-flight ko gina alas 11, pag nag-abot ko di alas 12 pasado. Subong ari kita gulat sa kanong flight. Alas 6:20 ang aton flight departure. Kag maabot kita sa Bangkok alas 8:50. So muna malago kita sa Bangkok sa 7 ka adlaw. Ang first 2 days ko sa Bangkok from 9 to 11 dito tayo malibot-libot. Pagkatapos na 11 to 17 ma-flight naman kita pakadto sa Phuket. Bali domestic flight nga dito kita malibot-libot sang anong kaadlaw antes kita magbalik diri sa Pinas. So ano bala ang mga requirements antes ka magkadto sa Thailand? Bilang isa ka Philippine passport holder, free visa kita. Ang aton lang isigurado nga mga requirements para makakadto kita. Una, i-travel kinahanglan nga. Ikaduha, ang insurance na magabayad ka. Antes ka mag-check-in, nabayad ka insurance na 1,620. Katatlo, ang imo ticket. Kaapat, imo passport. Tapos sa immigration, prepare ka mo sa mga questions na posibleng ipamangkot sa inyo. Kasi akong na-experience, pamangkot ko kung pila akong balon, kung diin ko makadto, kung confirm na ang ticket ko, pag saan ako mabalik. Tapos pamangkutod ka kung ano yung source of income. Masabat mo na, dasig lang kasulot ka na tayo. Trip ko nga ini, do it yourself na nga trip. So bunga natin sa chat time, nagpamahong samtang nagawala. Alas 3 pa lang, alas 3:25. So may harap ka 2 ka oras nga hulat. Alas 5 na mga kagala, nasa pataka oras na hulat sa flight. Subong gadang ko lang ang natawo. Pero ang flight na at sa Korea. Pagkatapos ng pila ka oras natin nga hulat, subong arin na kita kadto na sa aeroplano para sa flight natin. Kita sa aeroplano, seat 380 yung mga gala. Hi mga galarin tadi sa Thailand. Sawadika. After 3 hours and a half na biyahe arito sa Thailand, na confused pa ako kagina tungod nga ang sa ticket ko is 2 hours lang nga biyahe. Kagali advance kali ang Philippines sa oras ang mga 3 hours ang among biyahe. 3 hours and a half. So makasubong sa hotel para magpahuway-huway, then bukas malagaw ta. So ang namin lang di galing sa Thailand kay kung magsulod ka, magsulod ka di sa immigration, passport lang. Unlike sa Philippines siya nga damo requirements, may travel, basta damo para papel nga imong Philippine antes ka makagawa. So amo na anay, kita buwas para sa aton gala, mangita tanay kalanan para sa panyapon. Finally magalaan ako sa hotel. Amo siya ang room for 1,750 baht plus 500 na deposit. Amo siya ang room niya. May hinay galing ang aircon, pero okay na ni para sa 2 days
Gala. May balcony pa. Medyo gubaon. Pero tindo sa daan na sa nga building, pero okay na naman. Sagwa, makita mo 7-Eleven. Maniya lagyan pasulod pakat to parkingan. Tapos na ta chicken. Mga libot-libot tama lang tatag sila street foods. Ari pakita ko sa inyo kung anong mga baligya, klase nga pagkaon nga ari dire. May quick man. May mga fishball. Tapos may isda ang baligya, tilapia, inihaw. Ito, manok, mussels, fruits, fried chicken. Edit yung manok. Margoso, entrada, may halo-halo, mainasan. Ang order natin ay tom yum soup pork noodles. มีถ่ายราคาด้วยเหรอลูกสั่งชาก็ถ่ายของนายก็ถ่ายถ้าอยากดูเจ๊ทำไงทำสวยๆนะเจ๊บอกว่าร้านนี้แพงมากเลยดูว่าคนเขาอ่านคลิปแบบเพราะว่าเขาอยากให้เราแบบเหมือนเขาเอาไปลงเงี้ยอยากให้เราใส่ให้เขาเยอะๆไงไปลงโซเชียลแน่เลยใช่แน่เลยอะไรนะเอาต้นมา So ayun maggalaan nakabakalat na sa baho para karon pare sa atong tilapia. No, tilapia ay tapto ka rice ang aton pala niya puno. So mga tito ta makaon sa hotel kay hindi pa natin sito. Mapahuway-huway kay kagapoy biyahe. Tanan ta karon diwan, tapos. Good morning mga gala. Amo ni ang unang Bangkok. Nagkuha ta package tour. Salin sa aga hasta maghapon natin nga dry. Kaya kung mag-DIY kakabudlay kag hindi kabudlay magpangita. So nagkuha ta tour package sa Supong adlaw para sa first day nga gala sa Bangkok. So magpirista kay alas 6:30 ang aton pick up. So amo ni Thailand. Okay, ladies and gentlemen, sawadee krap, good morning, sawadee krap, ladies and gentlemen. Okay, now we are going to Ayutthaya, the old capital. For the trip, our tour, we have two steps. Okay, the first step we go to the Bang Pa-in Palace. The second step go to Ayutthaya from Bang Pa-in City. Bang Pa-in City to Ayutthaya City, about 20 minutes. Today we are cooking with some menu we cook with chicken, only chicken, no beef, no pork. Lady, the other one you cannot food. One set we serve for 4 person. Join together. You can join with them, the vegetarian. Okay.
Okay, fine. Never mind. 3%. Makadala nag-stop over kami anay kay nagpagasolina ang amo sa lakyan. Arang ako mga upod naman nag-tour sa likod. Ayan. Lang ako mga upod. So mamangkot tayo tagbilang gasolina. Namangkot at ito kung magkano ang gasolina. Tag 20 baht ang kada litro sa gas sa gasolina. 20 baht equivalents to 30 pesos sa aton kada litro. Na kami sa una na mga destinasyon diri sa Temple Palace. Nagkaling kami dito sa hotel alas 6, nag-abot kami di pasado alas 8 na, mag-alas 9 na. Sobra 2 ka oras nga biyahe halin sa Bangkok, sa city sa Bangkok pa kadto dire. Pakita ko sa inyo karon ang Temple Palace. Kahulat pakita sang atong mga upod kay nag-CR pa sila. The visitors coming on the business. Ito po yung Bang Palace. Ito yung amon sa amon unang stop. Nag-open alas 8 sa alas 4 sang hapon. Mga kagalaan na kami sa second stop sa Ayutthaya, no? May entrance nga 20 baht kada tao. Dito maloy mahinawa ma. Look at that. Okay, welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the first temple for today. And welcome to Ayutthaya, the old capital of Thailand. Now the Ayutthaya, one province of Thailand. Right? Our country we divide for province, not state. Yeah, we call province. All 77 province include Bangkok. Right? Okay, one province divide for the district. One district divide for sub-district. Sub-district divide for the village. Okay. So our country have 77 province. Right? Okay. Ayutthaya also one of 77 province before the old capital, but now the province, Ayutthaya province, right? Okay, this temple built in the reign of King Wutong, the first king of Ayutthaya. Ayutthaya was founded as a capital in 1350. Yeah, the capital, right? The Ayutthaya city, 1350. Dumbbell, dako nga dumbbell. Damo sila.
nila padera mo ni puros tanan tao. 카메라 담에다나. So, naman ang pinakababaw. Mga kuda, tapos may busungwel. Tapos mga gala. Mga susilalaw. ไม่ถึงโซนตรงขอบบาทกลางกลางเข้าไม่เข้าอยู่ตรงแค่ขอบไม่เข้า Amo ni ang motor sa Thailand. Tok tok. Okay, now we go to the capital city, the Ayutthaya capital place, or sometimes we call Ayutthaya Island, because it's surrounded by the river, all three rivers. So we call Ayutthaya Island. Oh my God, so crowded. Okay, I show you for the model of the temple. I show you for the model of the temple when it's not completely, when it's only the real one, some broken, some leaning, some collapse. So we cannot imagine how it's beautiful in the first day. Okay, this is show you for the model of the temple, right? This temple is named Wat Mahathat. Wat Mahathat, the most biggest temple located in the center of the city. Located in the center of the city. Okay, the most biggest temple, the center of the temple. This is the big stupa. This is we have contained or installed at. Mga temple mangyapon na destroy na. So pakita siya medyo malapad niya siya. Nee, das hat nur die Frage verstanden. Ja, egal. Ang klima di gaulan-ulan, wala sa adlaw, damot dago, galong, pero talithil lang siya. Naupod ko na sa tour. Yan, universo ako dito. Kailan nga, bihitan siya ba? Ito si John Ruin. Muna sa package, put sa package ang temple na na-destroy na, pero ilagay na maintain. Hindi pwede katendog, pero ang allowed lang is magtempo. Stand, sit down. 20 baht ni siya ang entrance dire, pero upod na sa package sa pang tour mo. Sahat sila ko kaya nagsasama ito sila.
the spot, sleeping Buddha. After we rebuild, at that time they quit for rebuild for the building. Only rebuild or renovation, only the Buddha image. After finish, we get the new face for the Buddha image. At that time the upper face. Datang kami dire para sa among panyaga. Kanami sang view kay sa gilid sang suba ang amon kalanhan. Amon sang amon kalanhan gilid suba. Dire kami makaon. Bawo nakaserve na gali ang among pagkaon. Kami te. Anh chụp chè nó, anh ấy chè nó. Okay, let's put in here. Should open Thailand. Isa ka temple nga among kadtuan. Satu ton kay Okay, from here we go to the temple. I buy a ticket for you and give you information. After that, give you free time to see the temple. Next from the temple, the back, that's the palace, and then coming back here. Come for this building. Okay, inside we can see the big Buddha image inside, right? Then. Muna ang amon last nga kadtuan antes magbalik sa Bangkok. Ay, wala ko kapamantik agin akong ano ni. Magalat tapos natin tour na malibot-libot Pagka sa mall pinakadako diri sa Thailand, Bangkok, Thailand. Mantap. Ini yung mga pagkain dyan. Gala 1,000 road. Ang sikat nga lugar diri sa Thailand. No, nagasakay subong sa tuk-tuk. Amo ni ginatawag nga tuk-tuk.
street foods man nga ginabaligya. So may mga amo na mga bar dire sikat nga lagawan. Mas cricket. So 60 baht amo ni kada mo